7:18 p.m. August 30, 2023. Ako balik sa part 1. Evening Dishes Mapanib. Alright. Mga unta karon guys. Dugay kayo luto. Dugay kayo gawas ang kulbal man to pa rin kayo. Paluto. Nagluto lang dyan kong ingani. Mo man yung nabilin na last time god. Itong una na palit kong ingani, diba? Nangayon ko kanong nilarawin niya. Mga unta guys. The opossum is facing danger. The lizard is crawling up the tree towards the opossum's nest. The opossum screams menacingly at the hunter, who is swarming his nest. The lizard is finding its way into the opossum's nest. Entering the cave entrance, the lizard quickly rushed in to attack the opponent. The possum is not a gentle animal. It also aggressively attacks the enemy. The lizard panicked and ran away. Tiger, wandering by the lake, was suddenly attacked by a crocodile. The tiger actively attacks and it holds the crocodile. The struggle of the crocodile is useless when the mastery, right from the beginning, belongs to the tiger. Although the monkey was already on the high ground, the tiger still climbed carefully, step by step. He started to step one foot to the side of the tree where the monkey was. The tiger watched the next steps to capture the monkey, because being in the trees was not to his advantage. With its lithe and flexible body, the monkey quickly moved to another branch to avoid the tiger's claws. The tiger fell to the ground painfully with a disappointed expression. A wild dog leisurely passed a tiger lying on the ground. Suddenly, the tiger woke up and started the dog. He quickly reacted, but with its thin body, it's no match for a tiger. The tiger immediately grabbed the poor dog's head. When the dog no longer has the strength to resist, the tiger grabs the prey and leaves. The tiger is lying down watching the dingoes and deers in the water. After observing it for a while, it rushed towards the attack, pursuing the dingo that followed. The tiger is taking the python step by step into the pond to enjoy its prey. After every hunt, this is the time where every hunter wants to enjoy his achievements. Such as a long python should be divided equally among 3 tigers. After eating the prey, the tiger left. The fight of 2 adult male tigers is often due to the competition for territory or mates. 9 kutsara kanon. They rush towards each other with a roar. 9 tinidor. Payless pula. Continue eating for this alright. The tiger below has gradually lost all resistance and struggled weaker. Suddenly, the weaker tiger got up, and the 2 no longer rushed to attack each other. The 2 children quietly left together. A tiger's distant gaze in one direction is always the beginning of a hunt. The unlucky wild boar was caught in the tiger's sights today. Still, the same old trick, the tiger grabs the bait, although it's old, it always gets good results. Along with the bear's leisurely step and the tiger's calculated move. Footsteps that begin to speed up is the signal that the chase has begun. 3 tigers very quickly defeated the North American black bear. The chase of tigers and wild boars are never
never born. The next scene is a monkey swinging dynamically from branch to branch. 70 ni Dor. The advantage of being in the tree and stretched out his hand to challenge the tiger below. It leisurely swings back and forth from time to time, reaching down to grab the tiger's tail. To be able to play with the patience and helplessness of the tiger below seems a delight to the monkey. Bored of playing, the monkey swings away. The buffalo herd was peaceful together when the tiger rushed to attack the buffalo in the herd. The tiger was probably too hungry to take a risk when daring to plunge into the herd and mature buffalo like this. In the end, the tiger planted 2 kutsara. the wild boar's anguished cry is enough to know how big the tiger's biting power is. They are the largest of the feline family, and they have a bite force up to 728,000 kilograms per year, 7 kabuk tila. nearly twice that of a lion. It is no exaggeration to say that wild boars are always a favorite pet of tigers because they are always cold and good. Pag-depress yung taan ng kuhan ba? Anak ko iingon sa inyo karon guys. Ako iingon sa inyo karon importante kaayo ni Gracia. Di ba nag-enroll ko ganyan sa Samson and mauning na itabo no stress pasado Gracia. Gichatan ko sa kong mama. Gichat ko niya anak siya na patuon ko niya palingke. And then minutes later kagani nga stress pasado. Anhi sangkul bal dere sa balay. Nawag sa kuha. Pangita daw po sa kong mama. Anhi sangkul bal anak pa siya na Ben. Tawag ka ni mama Ben. Na siya istorya sa inyo. It's very crazy. And then isunod po ko sa giingon niyang kulbal. So na-shock ko sa naitabo kaniya sa kanang hapon. Okay. Giingnan ko. Late na pud kaayo. Ko gi-informan sa kong mama. Kay ni anak si Ate Feli, which is kumari sa kong mama na. Ingana naitabo sa anak ni Ate Feli nga i-transfer o eskulahan from Holy Cross to asa to ni eskulahan na to? Asa sa ato ni transfer? Basta kuan. Okay ra daw na naay back subjects, okay ra daw nga mubalik daw ka og kuan first year college or second year college. That's very crazy. Nang kuan manggod. Balik yung kakuan. Pero sa first sem daw na may tabo. Pagka second sem, mahimo kag regular student. I don't know if tinuod ni siya sa ubang students. Depende siya sa unsa may prospectus nga nakabutang, naka-printed na subject. It's very crazy to me. Kaya nakaka-depress talaga siya. Nakaka-depress kay di ba kagani nga sa tuang part 2 ba yata to sa morning edition? Oo. Kato na time nagpasa ko og TOR. And then can you imagine na nagpasa ko og TOR o niya nag-evaluate niya dugay pag kaayo ang proseso niya. Grabe kaayo ang ako ang kuan. Actually, at first, wala akong nakulbaan. Pero, kanagang giingnan ko sa ma'am, di po ko makaingon na teacher ba to sila sa kuan. Basta nagstay to sila sa registrar's office or RRO. Basta giingnan lang ko nga balik daw ko sa second year. Gender and society ang subject na kung sudlan. 10 a.m. to 11 a.m. Mao lagi na kaganiha dapat sudlan daw nako tuwing ato subject 10 a.m. to 11 a.m.
medyo naglibog ko sa ingatong sitwasyon kay kining first sem of this year. Okay lang daw nga okay lang daw nga balik daw ka o school year. Ibalik ko sa second year college. Mo nagingon sa kumari sa kumama. Neto ko palengke ganiya, oo. Kaya kung akong mama ug kumari sa kumama sa Ate Feli, para silang duha fish vendor. Neto ko palengke ganiya. Oo. It's very crazy. It's very kabuang lagi kayo naon. Makabuang kayo, guys. Pero bitaw no, hindi ako nag-give up. Actually, gusto ganin ako ang assumption. Pero naglibog masadtaan ng sitwasyon na eh. Ngano gusto na ako ni isikreto og enroll sa Samson. Kay ako mama mag-ana manggod mga saba magyaw-yaw. Maong ako tamang decision sa ko ang moadto kog Samson secretly. Pero kaganihang alas 12 pasado nangayo ko kwarta sa mama 500. Nangayo ko kwarta sa mama 500 para mag-enroll. Pero it seems like alas 3 sa hapon diha lang gisulti natin fail eh. Ang unsa tinuod normal lang sa college student na transferee na kay back subjects or tawagon ka na irregular student. Gracia. Maka-depress kayo na hunaon, guys. Oo. Imagine na wala pa ka naanad-anang kiingnan kag balik kag second year college. Wala jud ko naanad na personally. Maong ipapili ko sa taga-registrar unsay buhaton, unsay pinaka-desisyon nako. Muundang balik second year, balik sa old school. Sa ikatulo mauna na yung decision na ako, pero it takes longer time to decide. Kaganyang buntag dugay-dugay pod ko naka-decide, pero wala ko giingnan ko sa kumama pinagi sa pag-ingon ni Ate Feli na sa first semester lang daw ka mabalik sa second year college. Pero dito sa registrar's office sa Assumption, never ko giingnan na sa first semester lang na may tabo sa kuha. Never daw na may tabo daw. Never ko giingnan na sa first semester balik ko sa second sem. Karon na sa first semester balik og second year college. Wala ko giingnan sa taga registrar's office. So sala pag din ako ni karon. Is this my fault? Mao bitaw na tagbaw jud ko og sige kog lingkod, sige kog tindog niya. Sige kog overthink. Buang-buang lagi kaayo ni. Never ko giingnan na sa first semester lang ni kay temporary ka mabalik sa second year. Never ko giingnan ka ganiyang buntag. Buang lagi kaayo. Wala ko kauban ka ganiyang buntag no na mo assess aning kuan. Yawa lagi kaayo ni tabo ganiyang buntag eh. Medyo niinit akong ulo pero dili man kaayo super. Kay chill ra man kaayo ko. Dili ko enthusiastic nga mo transfer o like eskwelahan. I mean balik og old school. Ang buang naka-enroll na hinoon ko sa Samson kaniya. 'Di ba nakita yung ebidensya, nagsulat pa gani ko no. Ay nako. Wala mo yung mga walay klaro. Ang assumption ng way klaro. Unsa naman yung klase ng education system sa Pilipinas no, na jud ta kasabotan.
pero dili na to sisihon ang eskwelahan. It has to do with education system sa Philippines. So, ang may tabo ani ugma, mama lang ako, murag dili siya motindag isda. Murag lang daw. Oo. Dila po ko makaingon kung gamay na balag isda kung mama. Kaya kung dagan-dagan pa to siya isda, patay. Tindahan siya isda ug maambot lang, di mo ta sigurado. Right? Right? Di ta sigurado kung magtindag isda kung mama o kuma. Kaya kung ingnan ko sa kung ingnan lang kung ako lang isulti kung mama kaganiyan no. Balik ko second year college magyaw-yaw mangyud na siya. Maong mulik kay ta sa yaw-yaw or pangasaba. Mangita jud tag paraan secretively. Oh. Successfully nga di ka enroll ko sa old school. Isa na lang naman na yaw-yawan kag pinakalit. Patay ka ayo ta ana. Yaga lagi ka ning inganing sitwasyonan ni. Ridiculous. Ani day may tabo sa basta kuan ka transfer wala ko'y awareness about ani good. Okay, this is very crazy to me, pero sabutan ni maayo, pero mas maayong buhaton ani siguro is kuan sa day nako tong na ang TOR day no nakakuan namang good to okay lang to kay sa tawag ani na fastener dili to fastener stapler pala, sorry, naka-stapler na dito siya ang TOR o ang credentials nako sa Samsung naka-staple siya with each other from Assumption. Yati kay nagdali man sa tag-decide kay kung mama ang gililikay na ako ang yaw-yaw sa kung mama mga saba na kalito kung mama mga saba na siya mamulik kay jud ko ana mo wala bang gud sultig tarong ning taga-registrar pod kung tama ang giingon natin Philly na sa first semester lang daw ka ma second year sa second semester which is kuan na magsugod next year pa siguro dai kung maka third year kung tinud ang ingon natin Philly next year manggud ang second semester so kung tinuod ang giingon natin Philly pwede ko mo agree pero kung mama ko tungod kulang sa awareness akong mama magyaw-yaw na siya pero tungod nagchika-chika mas lang ti Philly kaganiya so medyo wa man sa ko mama ganyan hapon wa man nagyaw-yaw ato paling kaganiya wa okay ra man so mo gani na mulikay ko sa yaw-yaw or pangasaba no mulikay sa pangasaba mode tama lang naman ang gibuhat na ako nga sikreto lang kaday nato ni tanan isikreto lang ni ayog saba tama akong gibuhat kaganiyang hapon I mean launa pasado sa hapon ko nagpa-enroll sa Samsung nag-enroll ako ra gyud isa ang buang maningani pa-enrollon ta nigbalik ka ni ugma sa Assumption likay ta sa pangasaba mode tama na gibuhat na ako nga igud ta dapat magkuan nanta may katag-diskarte okay guys 7:37 PM na guys so tama na ning ato ang discussion okay guys Kids Paint last session nagtagbaw ta sa tuang kuan nagtagbaw jud ta sa tuang gibuhat ganyang buntag wa ko sulod sa classroom wa man mo nagtarong og sulti sa kuha
Wa man nagtarong sulti good ba ang taga assumption ako unta istoryano kong mama unta kaganiha. Buang-buang lagi ka ng eskwelahan na eh. Wa man ko nagtarong sulti ang taga assumption pod. Nagkuan gani ko no, sige ra kukuan. Sige lang kukuan ba, overthink. Wa gani ko naka-decide og basta-basta. Kinangutana ko, pwede ba ni ma-shortcut? Pwede ba ni ma-shortcut? Mag-module lang siguro ko ani nga subject. Wala man gud nag-ingon og kuan gud na wala gud nag-ingon na balik ko second year temporarily. Wa man ko giingnan gud. Mong gi-anxiety pug ko eh. Buang normal lang gud mo anxiety ta gay nga na. Kisa mo dili ka makuratan, di ba? Alright. 270, total number of kids paint pictures, part 1, evening edition series. Ridiculous kayo, ingnan lang kaguan. Okay lang. I mean, wala pakialam ning tiga-registrar or even do ni ato ko ganiya sa may kuan, sa may bookstore na pa-purchase katong lugar sa purchase og school uniforms. Wala to sila pakialam. Di naman daw to mauli daw ang school uniforms. More than 1 week naman gugo nakapalit good. Oo. Diingnan na ako nga before August 9 ang kuan. Before August 9 to siya na time. Palit ko og school uniform nga giingnan pag ay ko nga kuan. Bawal dili pwede sa kuha ang dili daw pwede ma-refund ang school uniform. Kung more than 1 week na daw siguro ang kuan pagpalit ako uniform. Yan gisuggest pa noon tagkuan ibaligya daw ako sa mga kinsa man ang palit og ingana. Mama nagud na ako ang diferensya gud dira magyaw-yaw na siya kalit mong ako sekreto gud na ako nga kuan pangitaan nig paagi. Kay kana ganing mobalik ko sa kanya college di gud na basta-basta. Wala man ta giingnan na temporary lang ko ma second year. Never ko giingnan ka ganiyang buntag. So ako pa sala karon dapat nagtarong sila sulti. Limtanon o sige no choice. Di good na mali nga magkuan ay mabalaka ka. Wala ko'y mali sa ako ang gibuhat ka ganiha. Nakuan jud ko, nagpatient lang ko, wala ko nagdali-dali og gawas. Wala ko nagdali-dali og balik sa classroom or add to classroom. Giingnan na lang hinuon ta no, balik na lang gyud kag second year. Wa man pud giingnan na temporary na to may tabo oh. So nag-decide kog tarong usab maayong buhaton. Wa gini lami ning eskwelahan na wa man nasultig tarong sa kuha. Sulti mong tarong sa kuha. Ma-chat pa nako kung mama nako ganiha good. Nukod basta-basta good ng decision. Mama na ako no, mga saba manggod na siya. Magyaw-yaw na siya kalit. Mali na ko yung assumption eh. Di magtarong o dili direkta mo istorya. Kaya muna lang tag no way, just not my fault. Kaya di manggod mo agad-agad mo istorya sa kuha agad. Okay guys, kids paint last session. Nakatulog ko by the way alas 5 pasado, mata ko alas 6 pasado. 1 hour kape na akong tulog. Nakatulog ko ha while nag-upload ako ng kids paint pictures and then nag-charge ako ng laptop kanina. Depressed kay ko anong nitabo anang ingnan lang kagbalik kag second year wa kay kaalam-alam.
dugay gyud ko naka-decide ganiya bro. Never ko giingnan ka ganiha gud nakuan ko. Temporary ra ko mag second year college. Kay syempre kung isulti ko na sa akong mama kay kabalok ko sa ugali sa akong mama gud. Mga saba na siya sa kuha. Ingana nga bad news nga may tabo. Mali gud kaayo ang oo. Mali po na sa akong mama ang mga saba. Mali, mas labaw ra pud bali sa akong mama gyud na kuan. Dagan kaayo storya. Okay, alright. So, by the way guys, okay, mag-closing na po tayo sa ating vlog ngayong gabi. Good night, sweet dreams. Kita tomorrow. Thank you for watching this video. Okay lang yan, self. 7:43 p.m. Mag-charge pa ko cellphone, no? Happy Wednesday, adios.